Galbūt aš negaliu pakęsti, aš I don't negaliu want you to use iškęsti, it. kai tu naudoji savo nepriklausomybę. I don't want you to use your independence. Aš nenoriu, kad jūs naudotumėt savo I want you nepriklausomybę. to love me. Aš noriu, kad jūs mane mylėtumėt. Why? Kodėl? I love you. Nes aš myliu jūs. So, okay, so imagine now, Taigi dabar įsivaizduokit, you go into therapy with Krishna. jūs nueinate į terapiją kartu su Krishna. Marriage therapy. Šeiminė terapija, šeimos terapija. And Krishna says, you know, I love you. Ir Krishna sako, žinai, aš tave myliu, You don't love me. bet tu nemyli mane. Kind of makes me feel bad. Ir man tai verčia jaustis blogai. Like, what did I ever do to hurt you? Tai ką aš padariau tau, kad tave skaudinčiau? And the fact is, he didn't do anything. Ir faktas yra tai, kad jis nieko nepadarė. He did nothing to hurt us. Jis nieko nepadarė, kad mus įskaudintų. He never did anything wrong. Jis nieko nepadarė blogai. We just didn't want to be in the relationship. Mes tiesiog nenorime turėti šito santykių. That's pretty bad, isn't it? Tai tikrai blogai, ar ne taip? Now, here's some more bad news. Taigi dar blogių naujienų. Should we title this lecture The Bad News? Turėtume pavadinti šitą paskaitą blogas But this naujienos. is good bad news. Bet yra gera bloga Because you naujiena. can use this bad news to your advantage. Jūs galite pasinaudoti šitą blogą naujieną savo pranašumai. The more you do something, Kuo daugiau jūs darot kažką, the more difficult it is to stop doing it. tuo sunkiau sustoti tai daryti. Right? Taip? You do something for a long time and then you try to change, it's really difficult. Jeigu jūs kažką darote ilgą laiką ir po to bandot sustoti, tikrai labai sunku. So if you don't try to love Krishna for a long time, it's really difficult to start doing it. Ir jeigu jūs ilgą laiką stengiatės nemylėti Krišną, tai labai sunku po to pakeisti tai, ar ne taip? So the longer we're not loving Krishna, the harder it is to turn around and love him. Taigi, kuo ilgiau mes nemylim Krišnos, tuo sunkiau yra tai apsukti. And the more we're loving him, Ir kuo labiau mes easier it mylim, becomes. tuo lengviau tai. I was reading the Rasa Lila the other day. Aš kurią dieną skaičiau apie Rasą Lilą. It's so transcendental. Tokia Like my transcendentinė. head was cracking. Mano galva turkinėjo, plyšinėjo. Fortunately, I glued it back together. Sėkmingai aš Still working sudėjau ją now. atgal, jinai vis dar But tebeveikia, it was totally cracking. bet jinai visiškai traškėjo. And I was reading this and I was thinking, this is like, there's nothing like this. Ir aš skaičiau ir aš galvoju, kad nieko nėra It's panašaus. incredible. Neįsivaizduojama. Krishna plays his flute, Krishna groja savo and the fleitą. gopis just run, Ir gopis tiesiog drop their subėga, babies. pameta savo Whatever vaikus. they're doing, they just run Visą tai, ką jūs darot, pameta ir atbėga. in the middle of the night, Nakties vidury, in the middle of the forest. miško vidury. And Krishna says, O Krishna sako, what are you doing here? ką jūs čia It's darot? not safe, you should Čia go nesaugu, home. jūs turite eiti namo. And the gopis say, O gopis sako, we can't go home. mes negalime eiti namo. You're our everything. Tu esi You're mūsų our viskas, life. bet tu esi And- mūsų gyvenimas. We're looking at you right now. Ir mes dabar žiūrime And just tave. by looking at you, our heart is melting. Ir tik žiūrint į tave, mūsų širdis tirpsta. Please pacify us. Prašau, nuramink mus. Please touch us. Prašau, paliesk mus. Relieve our burning hearts. Išvaduok mus iš degančių kūnų. And then they start singing and dancing. Ir tada jie pradeda dainuoti ir šokti. And the gopis sang 16,000 different ragas. Ir gopis jas padainavo 16 000 skirtingų ragų. Can you imagine? Galite įsivaizduoti. The singing and the dancing. Tai yra šokti ir dainuoti tuo pat metu. And there's nothing there but pure love. Bet nieko daugiau nėra ten. And we don't even know what pure love is, Ir because mes we've never seen nežinom, it. kas yra tyra meilė, nes mes jas niekada It's nematėme. manifested in Rasa Lila. Jinai apsireiškia Rasa Lilai. So like everything the gopis do, Taigi kaip viskas, ką daro gopis, which could seem like something mundane, kas gali atrodyti kažkiek pasaulietiška, they're doing it because it pleases Krishna. jos daro tai dėl to, kad tai patenkina Krishną. So if they put their cheek on his cheek, Jos priglaudžia savo it's žandą prie not jo lust, žando. they're doing it because Krishna likes Tai it. ne geismas, jos daro tai dėl to, kad Krishnai tai patinka. And Krishna does it because they like it. Ir Krishna tai daro dėl to, kad joms It's tai out of this patinka. world. So anyway, so many things happened, Taigi tiek daug įvairių dalykų nutiko. and I was reading it. Ir aš tai skaičiau. I was thinking, this is very interesting. Ir aš galvojau, kad tai yra įdomu. From my perspective, this seems very high. Iš mano požiūrio tai yra labai Well, aukštas actually- dalykas, o iš tikrųjų That should be normal for us, tai mums turėtų būti norma, because that's actually what's real. And this is not real, and this should be abnormal. nes iš tikrųjų tai yra realu. Tai, kur mes gyvenam, nėra realu.
So we have to reorient ourselves. Taigi mes turime That persiorientuoti. lila, that world, that's normal. Tai ta lila, šitas pasaulis yra normalu. And we think working hard O mes galvom, kad every dirbti day is sunkiai normal. kiekvieną dieną yra It's normalu. not normal. Bet tai nėra normalu. How's the good news? Yra gera After naujiena. the bad news? Po blogos When you naujienos. go back to Godhead, you don't have to work. Jeigu jūs keliausit pas Dievą, jums nereikės dirbti. The best news you've heard all Tai day. yra geriausia naujiena, kurią išgirdo šiandieną. That's why I became a devotee. When they told me you don't have to work, it's like, okay, where do I sign? Štai kodėl aš tapau atsidausiu, man pasakė, tau nereikės But you have to get it before 4 o'clock, it'd be celibate, no problem. I hate work. Tada reikės gali 4 valandą ryto, o gerai vis tiek, nes aš nekenčiu darbo. I'm serious. That was like 50% of the reason I became a devotee. Tai 50% priežasčių, kodėl aš tapau bhaktu. Yeah. So this is the reality. Taigi tokia yra realybė. That playing with Krishna, dancing. Tai yra ta erdvė, kurioje Krishna And šoka. this down here, this is not real. And this seems so real. O šičia viskas apačioje yra nerealu, nors atrodo taip realu. Think of all your problems. Pagalvokite apie savo They seem problemas. so real. Jos don't they? atrodo tokios rimtos, tokios realios, ar ne taip? Guess what? Ir If spėkit. you die tomorrow, you'll have no problems. Jeigu jūs rytoj numirsit, jūs neturėsit problemų, visais jos pradings. Finished. Baigta. People around you will have problems. Ir žmonės aplink jūs turės Inheriting problemų. your problems, but you won't have them. So how real are they? Taigi, kokios tos realios tos One problemos? accident, you die, your problems are gone. Vienas nelaimingas įvykis, jūs numirėte ir visos And problemos. everything you were is no longer. Ir visą tai, dėl ko jūs pergyvenat, nebėra to. Right? Taip, Yes? That way, how do you say it? Right? taip, taip. Tape on that. Tape. That's a weird word for right. Tape. Doesn't sound weird. Doesn't sound weird to you, right? Yo, we say yo. 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 Jo. Informal. Yo. Yo. Like, oh, yeah. Yeah, No, it's it's slang. cool. Yo. Yo. Like you say, yeah. But we also, in rap, they say yo. Did you know that? You didn't know that? Yeah. You have to go to New York and hang out with certain people. And then, Reikia nukeliauti į New Yorką, pasivaikštinėti tenai, sutikti. Yo. Jo. What's going on? Yo. So, Prabhupada comes and he invites us to that world, Taigi Prabhupada atėjo ir pakvietė mus į tą pasaulį. and then we say, I don't know, it's kind of hard. Mes galime pagalvoti, o, aš nežinau, sunkiai atrodo. Prabhupada's listening to this. And he says, Prabhupada that sounds hard. Look at your life. Prabhupada klausosi ir sako, o, tau atrodo, tai sunku, pažiūrėk į savo gyvenimą, štai kas yra sunku. Ne tai. No, but you have to chant 16 Ne, minutes. bet reikia per tą Yeah, but you have 24, it's only 2. O, What's the problem? ne, iš 24 valandų, tik 2 valandas, kokia A million problema. stupid excuses. Ir mes sukuriam daugybę And galų Prabhupada pasiteisinimų. looking at us all O Prabhupada suffering, žiūri mus and kenčiančius. he's in transcendental bliss. And Jis he's yra like, precedentiniai palaimai. he's thinking, you have no idea how much you're suffering. Ir You jisai have galvoja, no idea. ir jisai how galvoja, jūs blissful this is. nesuvokėt, kaip jūs kenčiat. And then Prabhupada would lead a kirtan, and then we'd bounce our head on the ceiling, and then we would understand everything. Ir tada, kai Prabhupada veda kirtaną ir mes šokinėjame iki lubų, tada mes galime suprasti. You know, I don't think we'd understand without the kirtan. Aš manau, kad neįmanoma tai suprasti. be Maybe with kirtano. prasadam, but Galbūt su prasada you truputį. kind of understand, but you really need the kirtan. Kažkiek galima suprasti, bet tikrai reikia kirtano. And Prabhupada would like encourage us to dance. Ir Prabhupada visą laiką skatindavo mus šokti. And everybody, you know, we were all like 20 years old, so we could dance like all day, basically. Taigi mes visi buvom jauni, 20 metų, mes visi galėjom šokti visą dieną. You ever see a 20-year-old dance? They can dance nonstop. Ar matėt, All kaip day. 20-mečiai šoka? Jie gali šokti visą dieną, Pretty mes much. sustodami. Right? You go to Woodstock, everybody. Nukeliaukite į Woodstocką ten. They go till 2 in the morning, they're just dancing the whole time. Ir nueikite ten, galite ryte nueiti ir So jie visą laiką šoka. we were like that. Taigi mes buvom We tokie. just up like that. We just dance. And he was so happy when he'd see us dance. Taigi Prabhupada jis mus skatindavo šokti ir jis būdavo toks laimingas, kai mes And šokdavom. a kirtan in Prabhupada's presence, Taigi kirtanas Prabhupadai I esame. can't describe it. Neįmanoma prašyti.
not of this world. ne iš šito pasaulio. It's like, I don't know how I would describe it. It's like you feel like you either could leave your body or you could just jump up and never come down. Tai aš nežinau, kaip aprašyti, tai tarsi jūs galėtumėt tuoj pat palikti kūną arba galėtumėt pašaukti taip aukštai. Where'd he go? O, Prabhupada, It's like a rocket kaip raketas šuoras. He's gone. Ir dingo. Something like that. Yeah. Kažkas panašaus. So that was how we understood all this, that we can understand through the kirtan. Taigi, taip kaip mes supratome tą kirtaną. So the invitation, Taigi, and then pakvietimas. Mahaprabhu's mercy, you get the ecstasy, so you can experience it. Ir tada Mahaprabhu malonė mes galime patirti ekstazę. And then you say, good, now I want to join that Rasalila. I want to dance with Krishna. Ir tada jūs sakote, gerai, dabar aš noriu prisijungti prie Rasalylos. And so maybe we could just say Bhagavad Gita is an invitation to Rasalila. Taigi, mes galbūt galėtume pasakyti, kad Bhagavad Gita yra pakvietimas į Rasalylą. Sound good? Ar gerai? Sounds good to me. Let's go. Man gerai skamba. Any volunteers? Galim keliauti, ar yra savanorių? Ready? So, that was the end of my comedy routine. Tai buvo mano komedijos pabaiga. I have this problem. It's hard for me to be serious. Man tokia yra problema, man sunku būti rimtam. But I find when you talk about something serious, it's good not to be serious. Bet aš supratau, kad jeigu reikia kalbėti apie kažką rimtą, nereikia būti rimtam. Sometimes you can kind of laugh your way out of Maya. Kartais galima prajuokti savo kelią iš Sometimes we need Majos. to laugh at ourselves because we do stupid things. Mums reikėtų juoktis iš savęs, nes darome kvailus dalykus. Raise your hand if you've ever done a stupid thing. Pakelkite ranką, jeigu kada nors darėt kvailą dalyką. You can laugh at yourself. Galite pasijuokti iš savęs. Yeah. Yeah. Do you have any questions? Ar turit klausimų? Yes. Mes nemokyta, iš tiesų, Krishna mums naudingas, mus myli. Taip pat ir mokytas mus myli, bet vat yra įsisenėjusi mintis, kad aš mokytojai kai kur nerūpiu, aš tai pasitiek rūpesčių, o aš tarsi kažkur šalia. Ir na kaip išgyventi visą tai iš savęs išstumti, kaip pakeisti. So, maybe you could give some good advice about how to change the sinful mood mentality, thinking in relation to spiritual master. Krishna loves us, Krishna cares for us, and he wants to invite us, and same for spiritual master. But there is this like simple thought that spiritual master has so many problems, and he actually doesn't care about me. What to speak if he has 40,000 disciples? Ką kalbėti, jeigu jis turi 40 000 mokinių? We never felt that way with Prabhupada. Mes niekada taip nesijautėm su Because you Prabhupada. associate through service. Mes bendravom su juo per tarnystę. And you associate through following the instruction. Ir mes bendravom su mokytoju, sekdami jo pamokymais. Srila Bhaktisiddhanta had many disciples. Šrila Bhaktisiddhanta turėjo daugybę mokinių. Prabhupada said I only was with him maybe 6 times. Ir Prabhupada sako, aš gal susitikau su juo gal 6 kartus. But I always felt he was with me. Bet aš visada jaučiau, kad jisai su So manim. it's not material. Tai nėra materialu. If we see it material, we might think like you're thinking. Ir jeigu mes mąstom materialiai, tai galbūt mąstom taip kaip tu. Oh, okay, I was thinking of this thought today. Aš It galvoju doesn't apie even, šitą dalyką šiandieną. whether a guru has 5 disciples or 50,000, at some point he's going to leave and he's not going to be present. Ar mokytojas turi 5 mokinius ar 50 000, vieną dieną vis tiek paliks šį pasaulį. At that point, you have to realize, if you don't realize his presence through instructions and service, you'll totally lose it. Lose that association. Ir jeigu tai iki to laiko nesupratai to bendravimo per tarnystę, tai tada prarasi šitą bendravimą. Right? Taip. I mean, there are some devotees that never saw Prabhupada that were initiated by him. Yra mokinių, Prabhupados mokinių, kurie niekada nematė Prabhupados, bet buvo jo inicijuoti. And as spiritual masters get older and they make new disciples, some disciples may only be around with them for a few years. Ir kaip seni mokytojai kartais priima mokinius ir tie mokiniai bus su juo tik kelis metus.
Then you have so many spiritual aunts and uncles also. Ir tada jūs turite daugybę, Or aišku, daugybę extensions. dvasinių sūnų, anūkų ir taip toliau. Extensions of Prabhupada's mercy, Right. one and different from your own guru. Na, ta prasme, kad yra daugybė Prabhupados ar dvasinio mokytojo išplėtinių, tai yra Right. dvasinio mokytojo, jūsų dvasiniai dėdės ir taip And toliau. God brothers and God sisters of your Taip pat yra guru. Dievo broliai ir Dievo seserys. See, we're one big family. Tai yra didelė šeima, dvasinė So šeima. Prabhupada's our guru. Ir Everybody's Prabhupada guru. mūsų visų guru. And all the other gurus are representing O Prabhupada. visi kiti guru atstovauja Prabhupadą. So you have so many gurus actually. Taigi iš tikrųjų jūs turite tiek daug guru. Because we're all representing the same guru. Nes jie visi atstovauja tą patį guru. Traditionally, Siksha Guru would represent the guru, but we're all representing Prabhupada, so it's a little different. We're not so much trying to represent one another, we represent Prabhupada, so you have so many gurus everywhere representing Prabhupada. Taigi tradiciškai guru tiesiog atstovaudavo patį save, bet mes visi atstovaujam Prabhupadą. Ir dėl to visi turi daug guru. You know, we had to go through this very early in our Krishna consciousness, losing Prabhupada. And we had to figure out how we're going to associate with him now. Taigi, iš tikrųjų mes praradom Prabhupadą labai anksti mūsų Krišnos sąmonėje ir mums teko kažkaip tai suprasti, kaip mes dabar su juo bendrausim. And it was mainly by doing the service we did when he was present, because that's how we felt close to him. Ir iš tikrųjų tai buvo tarnystė, kurią mes darėm, kai jisai buvo šitam pasauliu, taip mes jautėme artumą su juo. If you're pleasing Prabhupada, then your guru is pleased. Jeigu jis patenkina Prabhupadą, tada Right. jūsų guru taip pat patenkinas, ar ne taip? I was thinking also today, there's a system, and it's transcendental. Aš taip pat galvoju šiandien apie tai, kad yra sistema, jinai transcendentinė. If I please a Vaishnava, Krishna knows, then I get mercy. Kai aš patenkinu Vaišnavą, Krishna žino, tai ir aš gaunu malonę. I please my guru, I please a Vaishnava. Aš patenkinu savo guru, patenkinu Vaišnavą. I get bonus points. Ir aš gaunu bonus taškus. It's a transcendental system. Tai yra transcendentinė You might sistema. think, well, how does anybody know? Jūs galite galvoti, kaip kas nors žino, bet Krishna knows. bet Krishna žino. He keeps score. Jisai viskas skaičiuoja. See, when your guru is far away, if you do some seva, Net jeigu jūsų guru yra toliau, jūs atliekat sevą, you get points. jūs gaunat taškus. Or you serve your Siksha guru, or you serve other Vaishnavas. Arba jūs tarnaut savo Šiksha guru, arba kitiems Vaišnavams. Scored. You Taip get, pat you get points for it. jūs gaunat taškus už tai. So when you're ready to go back to Godhead, they'll check your score. Taigi, kai jūs jau būsit pasiruošus keliauti atgal pas Dievą, Krishna paskaičiuos taškus. I had an amazing experience 2 days ago. Aš prieš 2 dienas turėjau tokią nuostabią patirtį. You want to hear what it was? Norit paklausyti? We were staying in a little town about 20 miles, I believe, south of Amsterdam. Beautiful town. Mes buvom apsistoję mažyčiam miestelį, gal 20 mylių į pietus nuo Amsterdamo. Labai gražus miestelis. There's a large Catholic church there. Ten buvo didelė katalikų bažnyčia. And it was only 5 minutes from where I was staying, so every day I would go for a japa walk and then I'd walk into the church and do Ten buvo, parikrama for 10 minutes or so. ir kiekvieną rytą mes eidavom aplink šitą bažnyčią, parikramą. And most of the paintings on the wall were the crucifixion, just different scenes from the crucifixion. Ir dauguma paveikslų sienos buvo apie nukryžiavimą, įvairios scenos iš nukryžiavimo istorijos. Now look at Krishna consciousness. Ir dabar pažvelkite į Krishna Look at sąmonę. the pictures we have. Pažiūrėkite į paveikslėlius, kuriuos mes What are turime. they pictures of? Apie ką tie paveikslėliai? Well, we have Mahaprabhu chanting. Štai Mahaprabhu gieda. What else do we have? Krishna and Radha dancing. Mes turime Krishna ir Radha šoką. What else do we have? Tada čia turime Krishna stealing yogurt. Krishna vagia jogurtą. Prabhupada doing some kirtan. Prabhupada veda kirtaną. Then they had a picture of Jesus and God together. Ir tada aš pamačiau paveikslėlį Jėzus ir Dievas kartu. Something like Jesus is on the right hand of God, something like that. Kažkas taip tokio, Anybody know? kaip Jėzus There a dešinėje verse like Dievo that? rankoje, dešinėje Dievo pusėje. So God is holding his hand. Taigi Dievas laiko jo ranką.
And God has long hair, Ir Dievo plaukai ilgi, long beard, ilga barzda. and he's kind of old. Ir jisai atrodo senas. Still looks good, but he's old. Gerai atrodo, bet vis tiek senas. Hair is gray. Ir plaukai žili. Yeah, he looks like he's 85 or 90. Atrodo kažkur taip 85-90 metų. I'm looking at this and I'm Taigi aš žiūriu thinking, į šitą paveikslėlį ir galvoju, here's God, in total material conception of God. visiškai materiali Dievo samprata. And there's nothing about surrender, there's only about Jesus' surrender, but not about our surrender. Bet ir nieko apie atsidavimą. Tai kaip Jėzus atsidavė, bet ne kaip mes atsiduodam. Because our whole philosophy is give yourself. Nes mūsų filosofija yra atiduoti save. Our philosophy is not somebody gave themselves for you, so you don't have to worry about it. Mūsų filosofija ne tai, kad kažkas už mus pasiaukojo, atsidavė ir mums nebereikia dėl to pergyventi. And by having out the so many pictures of the crucifixion, there must have been about 10 or 15, it really makes the point that he sacrificed for you, and so you don't have to do much. Taigi, ir žiūrint į tos paveikslus, gal 10 ar 15 skirtingų nukryžiavimo paveikslų, iš karto galima suprasti, kad jisai tai padarė dėl mūsų ir mums jau nieko nebereikia So daryti. I was getting kind of depressed, Taigi, feeling like this is where Christianity has come to. mane tai prislėgė štai, iš kur kyla krikščionybė. But simultaneously feeling so blessed that Prabhupada has given us something Bet tuo pat metu aš jaučiuosi pats palaimingas, kad Prabhupada mums kažką davė. genuine. Tikro. That surrender is the essence. Tai yra tas atsidavimas ir esmė. Right? Taip, Hare Krishna. Surrender is the essence. taigi atsidavimas yra esmė. Not someone surrendering for you. O ne tai, kad kažkas už jūs atsidavė. Of course, the via media. You need via media. Žinoma, reikalinga terpė, That's just part of it. bet tai dalis. Maybe Jesus is like a chariot, shows by his example. But they don't get that. Yeah, he does show by example, but they don't understand that. Taigi, o gal Jėzus buvo tiesiog pavyzdys, ačarija, Amen. savo pavyzdžių. Taip, Jėzus buvo pavyzdys, bet žmonės to nesupranta. You look at our movement and you look at how hard some devotees work, how surrendered they are, how much sacrifice they make. Na, jūs galite pažvelgti į mūsų judėjimą, galite pamatyti, kaip sunkiai bhaktai dirba, kaip sunkiai atsiduoda, kaip stipriai atsiduoda, That visiškai was the atsiduoda. example Prabhupada set. Tai yra pavyzdys, kurį parodė Prabhupada. So we don't think, well, Prabhupada, he was the jet age Swami, he traveled around the world, so we'll just sit in one place and eat prasadam. Taigi, We don't think like that. mes negalvojam taip, kad, o, Prabhupada yra didelis svalis, keliauja po pasaulį, o mes sėdėm vienoje vietoje ir valgom prasadą. Mes taip negalvojam. You have Prabhupada's mercy. Jūs turit Prabhupadas malonę, Don't worry. todėl nepergyvenkit. So many stories of Prabhupada coming, not only to his disciples, but other devotees. Kiek daug istorijų apie tai, kaip Prabhupada pasirodydavo ne tik savo mokiniams, bet ir kitiems atsidavusiems, To guide them. kad juos vestų. A lot of devotees have dreams. They're not disciples, they have dreams. Prabhupada tells them things. Ir bhaktai jie sapnuoja, su Prabhupada pasirodo jiems ne tik mokiniams. It's not material. Tai nėra materialu. We're not in just an ordinary movement. Mes nesam paprastas judėjimas. Yes. Can I ask you a difficult question? Yeah. How do you know it's difficult? We can joke, of course. Today I read about one American sociologist of religion. Mhm. His name was, I think, Peter Berger. Mhm. I think he passed away 7 years ago. Okay. And he wrote that mostly, he was talking about sincerity, and he said that mostly people are sincere because to be insincere is psychologically very hard. So I wonder about the sincerity in the spiritual world. Are these jivas are sincere? But my other question to you is... What, the jivas that fall from the spiritual world or the ones that stay there? Or the ones that go back? Well, because you said that we have philosophy of ISKCON and Bhagavad Gita
Yeah, but that's but that is it is. But my question is about your sincerity. Can you I'm have so you ever sincere. been? No. Have you ever been? Prabhupada said I was sincere. Yeah. It's in the letter. About you, have you I'm ever innocent. been? Have you ever been disappointed with Prabhupada? Because at certain point, we What do you mean by sometimes we disobey our spiritual masters, right? What do you mean disappointed? I mean, have you ever Doubted? You mean doubted? or doubted? Yeah. It's just the last thing. Have I ever doubted Prabhupada? Yeah, sure. Nu, kad aš ant galo paklausiu, ar jisai kažkada buvo nusivylęs Prabhupada, ar abejojo Prabhupada. If I ever did, I doubted myself for doubting Prabhupada. Jeigu aš tai būčiau kada nors padaręs, aš būčiau abejojęs savim ir būčiau abejojęs Prabhupada. But if there was some doubt, I would try to understand it. Thinking that is my problem. Jeigu pas mane kildavo abejonė, aš visą laiką galvodavau apie, bandydavau ją suprasti, galvodamas, kad tai yra mano problema. Something I don't understand. Kad aš kažko nesuprantu. And sometimes you can't understand. We can understand, not in this condition. Kartais, we can't. Cannot. O kartais mes negalim suprasti, nes esame sąlygoti. But personally, generally, I would just try to understand what I'm not understanding. Bet, It makes me question. Bet kartais aš tiesiog stengdavausi suprasti tai, kas mane versdavo klausinėti. You mean doubting, like Prabhupada said, something material that we could empirically detect to be wrong? Something like that? Klausimas buvo apie tai, kad Prabhupada sakė kažką materialus, ką mes galėjome empiriškai patikrinti ir aptikti, kad jisai buvo neteisus. I think the hardest thing in terms of orders or instructions of spiritual masters is to really do it, because it's maybe Prabhupada did fulfilled his instruction, right? Maybe after 30 years, he went. So, because I'm sure you have to be very courageous, right? In order to. Are you saying doubt that I could do what Prabhupada said? Čia klausimas būtų, kad ar aš abejoju, kad galiu padaryti tai, ką Prabhupada pasakė. All the time. Taip, visą laiką. Because Prabhupada wanted us. I'll tell you a story. I've never heard this story. Aš papasakosiu istoriją. Okay. So, Prabhupada had made some young men sannyasis. Prabhupada jaunus žmonės darė sannyasiais. And he expected a lot from the sannyasis. Ir jisai labai daug tikėjęs iš sannyasų. So, about 1 in the morning, Taigi pirmą. What happened? Excitement. Taigi pirmą valandą nakties. So he called the sannyasi to his room at 1 a.m. Pakvietė sannyasį į savo kambarį. It's a very important question. Labai svarbių klausimų. What are you doing? Ką tu dabar darai? What do you mean, what am I doing? I was sleeping. It's 1 a.m. Ką turit omenyje, aš miegoju, dabar pirmą valandą nakties. Why you were sleeping? Kodėl tu miegi? Oh, Prabhupada, I'm tired. That's Prabhupada, why I'm pavargęs. sleeping. Why are you tired? Kodėl tu pavargęs? Why you're not awake writing books like I am? Kodėl tu nepabudęs, kodėl nerašai knygų kaip aš rašau? So, you know, after hearing that story, naturally we think, yeah, I'm not there yet. I'm working on it, but I'm not there yet. Taigi, išgirdę šitą istoriją, mes visi galime pagalvoti, iš tikrųjų, aš su tuo dirbu, bet aš dar ne tam lygyje. Let me do the best I can. Ir aš tiesiog stengiuosi daryti, kaip galima geriau. Can't do better than my best. Bet aš negaliu padaryti geriau, negu kad Well, it would galiu. be good, you know, if I could stay up. I could get up in 2 hours and write books. Būtų labai gerai, jeigu aš galėčiau atsikelti taip anksti ryte But ir I rašyti know if knygą. I do that, Bet aš žinau, kad jeigu aš taip daryčiau, you'll see my head on the computer, you know, at some point. kažkurio metu jūs pamatytumėt, kad mano galva guli ant kompiuterio. I don't think I could do that, or I'd get sick. Ir aš žinau, kad aš negaliu to padaryti, nes aš susirgčiau It's turbūt. just the reality we have to deal with. So Tokia we do our realybė. best according to what we can do.
Taigi tokia realybė, mes darom And tai, ką galim and daryti. then we say, Prabhupada, I'm doing my best. Ir tada mes sakom, Prabhupada, aš darau tai, ką galiu geriausio. I wanted to take sannyas when I was very young. Kai aš buvau labai jaunas, aš norėjau priimti Fired senjorą. up. Buvau užsidegęs, Austerity. atsižadėjimas, askezė. And then I got married. Ir tada aš I apsivedžiau. felt like, I should have taken sannyas. That would have been better. Ir aš galvoju, kad ne, man reikėjo priimti Anyway, it senjorą, tai would būtų buvę have geriau. been cheaper, that's for sure. Tai būtų buvę tikrai pigiau. But then I realized that, you know, I wasn't ready for sannyas at 24. Bet tada aš jau supratau, kad ne, aš tikrai nebuvau pasiruošęs senjasai 24 metų. So I got married. Aš I said, apsivedžiau. okay, you know, Na ir gerai. it's the best I can do right now. Geriausia tai, ką I aš galiu didn't give up my padaryti. Krishna consciousness. Aš neatsisakiau Krišnos sąmonės. You kind of do the best you can with what you have where you're at. Taigi, gali padaryti tai, ką gali geriausia toje vietoje, kur esi ir tada, kad... And then you feel good that I'm doing my best. Ir tada tu jautiesi gerai, kad darai tai, ką gali. Although I wish my best were better. Nors aš tikrai tikiuosi, norėčiau, kad mano And gerai it will būtų be geriau. better. But it can't be better before it's better. Ta prasme, gali būti geriau, bet negali būti geriau prieš tai, kai tai tampa geriau. Yeah. Does that make sense? So, yeah, we do feel... Prabhupada told you to take sannyas? No, he told me not to. He told me I was nonsense to ask. If I was married, Prabhupadas I klausė, had a one-year-old son. ar Prabhupadas sakė jums priimti seniesą? Ne, jisai man sakė nepriimti seniesius, aš buvau vedęs, aš turėjau sūnų 1 metų amžiaus. I was 24 and had a one-year-old son. Man buvo 24 ir aš turėjau metų amžiaus sūnų. I said, I don't like this. Aš pasakiau, man tai Getting in nepatinka. the way of bigger and better things. Iš tikrųjų turėtų būti geresnis dalykas. He said, you're nonsense. Ir jisai sakė, tai yra nesąmonė. What a blessing. Your guru calls you a nonsense. So, no, he didn't want me to. I wanted to. Taigi, I wanted to be ready, but I wasn't. aš norėjau būti pasiruošęs seniesiai, bet aš nebuvau pasiruošęs. So, now my wife told me, I will never let you take sannyas. Ir dabar mano žmona sako, aš niekada nebūčiau leidusi tau priimti seniesiai. Niekada neleisiu. 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 I will not let you. Yeah. Niekada neleisiu tau priimti Because seniesiai. your wife has to allow you. Nes žmona turi leisti. It sounds funny, right? Your wife has to allow you to take sannyas. Taigi, But yeah, something like that. juokinga, bet iš tikrųjų žmona turi leisti jiems priimti seniesiai. So, but I had a godbrother. He had opened up many temples, Aš turiu Dievo brolį, jis atidarė daugybę šventyklų. and then he had a few children, and he needed to support them. So he couldn't do that service anymore. He was just doing business and Taigi, no longer opening temples. jisai turėjo kelis vaikus ir nebegalėjo kažkurio metu išlaikyti savo šeimos, jam reikėjo atidaryti kažkokį tai. Jisai atidarė kažkokį tai savo And verslą. he felt really bad. Jis nebegalėjo atidaryti And he tiek went daug to šventyklų ir Prabhupada. tada jis jautėsi blogai, jis atėjo pas Prabhupadą. To explain to Prabhupada, Jisai paaiškino I'm not Prabhupadai, doing these services anymore. kad aš I'm working. nebedirbu tos tarnystės, daugiau aš dirbu. Prabhupada had no problem with it. Prabhupadai nebuvo problemų su He tuo. said, well, you have to do something to live. Jisai pasakė, taip, tu turi kažką daryti. So Prabhupada's understanding also. Bet Prabhupada suprato, He knows our limitations. jisai žino mūsų apribojimus. So, my personal realization is Mano asmeninė patirtis tokia. just do the best you can, Tiesiog daryk tai, ką gali. and that's all you can do. Ir tai, ką tu gali padaryti. And you will get better as you go on. Ir laikui bėgant galėsi padaryti geriau. We would all love to be up here, right? Mes visi norėtumėm būti čia aukštai. Can you just jump up there, you know, Bet jūs, overnight? bet jūs No. negalite nušokti per vieną naktį. You have to be realistic about how you can jump, Todėl reikia būti how high you realistišku, can jump. suvokti, kiek aukštai gali pašokti. Then from there, do your best. Ir tada iš tos vietos, kur esi, daryk tai, ką gali geriausiai. Is that okay? Gerai? You want more? Something else? Did that answer your question, or you were asking something else? I still don't know. Is it all depends on the instructions of your guru, or it also depends on whether you surrender to your guru or not? I mean, Oh, if your because guru, you guru can't asks
jump because your guru tells where to jump, you know. So you just, it's a question of whether you surrender to. Well, sometimes, there's two conditions. One, sometimes they're general instructions. This is, Čia buvo toks klausimas, ar vis dėlto tai yra mokytojo nurodymas, ar aš atsiduodu mokytojui ar ne. Ir atsakymas, kad paprastai nurodymai būna dviejų rūšių, būna tokie bendri nurodymai. So general instructions. This Bendri is the pamokymai. goal, this is what we're shooting for. And then you figure it out, how to get there. Kur kai mokytojas pasako štai, kur reikia keliauti, tada jūs įsivaizduot, kaip tenai patekti. And then there's specific Ir instructions. tada yra specifiniai nurodymai. Do this now, or Right, chop your right. head off. Then, okay, I better do it. Padaryk būtent tai dabar, arba nusikink galvą. Gerai, aš pasistengsiu padaryti tai. If you're working closely with your guru and you're working on projects, then, you need something done today, you better do it. Taigi, ir kartais jūs darot kažką tai konkretaus, kažkokį tai projektą, ir kartu su mokytoju, ir guru jums sako, tai reikia padaryti šiandieną, tada jau geriau padaryti Or šiandieną. a fundamental instruction. 16 rounds, you've been initiated like that. Kažkokie tai fundamentalūs pamokymai, kaip kartuoti 16 ratų jūs buvote inicijuotas. But so many instructions, they're there for us to gradually achieve. Bet tiek daug pamokymų iš tikrųjų yra mums, ką mes po truputį turime pasiekti. Because you can't just all of a sudden do everything. Nes negalite staiga pradėti daryti viską. It's not possible. Tai neįmanoma. But Bet wanting to do it, norėti tai daryti, that's what Prabhupada wants us. tai yra tai, ką Okay, Prabhupada I know the darė. instruction, I know the goal, I'm going to work for it. Aš žinau pamokymus, aš žinau tikslą ir aš dirbsiu su tuo. It's not how you start the race, it's how you finish. Right? Tai yra ne tai, kaip jūs pradedat lenktynės, o tai, kaip jūs pabaigėt lenktynės, tai svarbu. I mean, Prabhupada wants so many things. Prabhupada norėjo tiek daug dalykų. It's the same answer. They are the instructions, you do your best. But if it's a personal instruction, do this, then you can't just, well, you can discuss with your guru and say, I don't think I can do it. I think better she does it, or whatever. That can be discussed. That's not a problem. Taigi, ir mokytojas gali pasakyti kažkokius tik specifinius nurodymus, pamokymus, ir tai reikia daryti, bet jūs galite diskutuoti su mokytoju, kad aš nelabai sugebu tai padaryti, bet kažkas kitas gali tai padaryti. Tai galima aptarinėti. And Prabhupada was okay with that. Ir Prabhupada Sometimes somebody couldn't do something, or Yeah, but sannyasi would get married, kažkas negalėdavo kažko padaryti, arba sanyasis or somebody apsivesdavo, would give up some service. kažkas atsisakydavo kažkokios tarnystės. And Prabhupada would say, at least continue your 16 rounds and 4 principles. Ir Prabhupada sakydavo, na bent jau tas 16 ratų ir 4 reguliuojančius principus, bent kiek daryti. That you can't compromise. Ir šitą negalit atsisakyti. So that's the bottom line. Tai yra tokia pačia apatinė linija. Is that okay, or you want a different answer? Why don't you tell us the answer you want? Galit pasakyti atsakymą, kokio tu pats tikėjai. What to do if your mom feeds you with cakes made with eggs, you know? Ką daryti, jeigu mama maitina pyragaičius? Get her an eggless cookbook. Get her an eggless cookbook. Cooking without eggs cookbook. Reikia jai duoti knygą, receptų knygą be kiaušinių. Buy her some, this thing, egg replacer. You have egg replacer in this country? Buy her a bag of egg replacer. We have to do that. So, should we have a kirtan just to Kirtinas, wake everybody up? visi pabustų tada. Is that okay? Gerai? Okay, let's have kirtan. Thank you very much. Srila Prabhupada ki Jai. Gauranga.